Darasa letu la Bobea Andikoni, ambapo katika darasa letu tuko somo la 6 nalo lina kichwa linalosema kwamba maisha yangu ya maombi. Maisha yangu ya maombi. Ukaribishe Joel tupatie ombi kwa ajili ya kuanza kipindi chetu. Karibu. Haleluya. Mtakatifu wa Mungu mbinguni na nchi, tunakushukuru Bwana kwa kutuongoza na tunakushukuru kwa kukutana nasi katika siku ya leo. Tunakualika Bwana uwe pamoja nasi, uwe nasi na tunakusikia. Kwa tunaomba mchache kwa jina la Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo letu, katika sehemu ya utangulizi, kichwa kidogo kinasema kuzungumza na Mungu katika maombi. Kuzungumza na Mungu katika maombi. Najua kila mtu alipitia. Sasa kabla sijaanza kuelezea, nikaribishe sehemu ya utangulizi. Nimkaribishe mtu mmoja atakayeanza katika sehemu ya utangulizi, na baada ya hapo tutakuwa tukiendelea kwa ufupi sana katika sehemu zinazofuata. Nani anaweza kusaidia sehemu ya utangulizi? Baada mimi nitaelezea kidogo kuhusu sehemu ya utangulizi. Sehemu ya utangulizi inaelezea kwamba namna ambavyo tunaweza kuishi na namna tunavyoweza kufanya kuwa watu wa maombi. Katika utangulizi anaanza na maswali haya, anaelezea kwamba ili ilikuwa tunaongea mara moja au mara mbili na mwezi wa maisha au rafiki yako, huo urafiki umedumu. Hapa amezungumzia kwamba yaani wewe unakuta na rafiki yako, mimi hapa labda ndio rafiki yangu, tunakaa pamoja, tunaishi wote, alafu mimi nikiamka Joel namsalimia tu, namueleza labda kama nina tatizo fulani nataka nisaidie, namueleza ile tatizo, alafu kisha tukiondoka wote kazini, mimi nipo kimya tu na wala simuongeleshi Joel. Hapa tunafika kazini mpaka tukitoka, tukifika nyumbani tena Joel namuongelesha mara moja, alafu naenda kulala. Huu rafiki na hisi au rafiki, hata kama ni kwa mwanzo wa maisha, ikitokea unaongea naye mara moja kwa siku au mara mbili, au baada ikitokea ni chumba naongea naye, unakuwa unaongea naye mara kwa mara, inakuwa unaongea naye kwa siku mara moja au kwa siku mbili mara moja. Hii unakuta ni dalili mojawapo ya kukuchukia au unaona kuna shida kwako au kukuacha. Ina maana hivi tunapokuwa tukifanya, hata kwa Mungu wetu anaelezea kwamba tunapokuwa tukifanya hivi, hii ni dalili mojawapo kabisa ya kumwacha Mungu wetu. Dalili mojawapo ya maombi ambayo yanaweza kudhihirisha kwamba haya maombi yanaanza kufeli kumwacha Mungu mmoja pia ya kufanya vitu kama hivyo. Asante. Katika sehemu ya utangulizi tunaona kwamba maisha yetu ya maombi ni maisha ya mahusiano. Yaani Mungu anatamani tuwe na mahusiano sisi pamoja na yeye. Mungu anafurahi sana tunapokuwa na mahusiano naye ya karibu. Kwa hiyo kingine pia cha kusisitiza ni kwamba tunapaswa kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu. Na katika sehemu hii ya utangulizi somo linasema maisha yangu ya maombi. Tunaposema maisha yangu ya maombi, maana yake ni wewe na Mungu, sio maisha yetu ya maombi. Pale ambapo mtu mmoja anakuwa na mahusiano ya karibu zaidi na Mungu, pale ambapo kanisa linakuwa na mtu mmoja mwenye maisha ya maombi, ndipo kanisa zima litapona. Hatutegemei kuwa na kanisa la watu wenye maombi, lakini ikiwa mtu mmoja hana mahusiano ya karibu yeye na Mungu wake. Kwa hiyo pale ambapo mahusiano yetu ya karibu na Mungu yanapoimarika, ndipo pia jumuiya, familia na kanisa linapona. Sasa niwakaribisha wengine katika sehemu nyingine. Tumeipata nini katika somo la wiki hii kuhusu somo letu? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika sehemu hii, katika somo la Jumapili pia kulikuwa na kitu kidogo kinachosema mkao wa maombi. Hapa tukaangalia kwamba watu wengi wanapokuwa na shida wao wanamkimbilia Mungu na kumuomba jambo lao ili aweze kuwatimizia. Lakini katika mkao gani? Mwandishi wa lesoni anasema kwamba katika mkao wote ule Mungu husikia maombi yetu.
tuwe tunasimama, tuwe tunapiga magoti au tuwe tunatembea, wengine wamelala, Mungu anasikia maombi yote pale. Lakini katika maandishi pia anakazia kwamba ili maombi yao na unyenyekevu lazima tupige magoti. Unapokuwa unapiga magoti kwa Mungu wako, unaonesha unyenyekevu na kicho mbele za Mungu, tofauti na mtu aliyelala au mtu anayetembea, japo kuwa maombi yanasikiwa kwa mkao wowote ule. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Pia wiki hii tumejifunza kipande kinasema Yesu anatufundisha jinsi ya kuomba, na tulijifunza kwamba Yesu alianza kuwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba, na vilikuwa vipengele kama vipengele vinane, na kila kipengele kina maana yake. Lakini pia tunajifunza kwamba namna unavyoenda kuomba unapaswa kutumia lugha ya kawaida. Pia namna unavyoenda kuomba maombi yanapaswa kuwa ya kweli, yanapaswa kutoka moyoni na sio kwa kujivuna. Na vipengele hivyo kama cha kwanza, Baba yetu uliye mbinguni, tunajifunza kwamba kutii uhusiano wako binafsi na Baba wa wote, na jina lako litukuzwe, pale unatambua utukufu wa Mungu na kumkaribia kwa heshima na unyenyekevu. Pia ufalme wako uje, na unatamani kurudi kwa Mungu ama kurudi kwa Yesu, na pia atupatie Roho Mtakatifu akae ndani yetu tuendelee kuishi duniani. Na vipengele vingine pia vyote vinaelezea namna Yesu alivyo, namna anavyopaswa kupewa utukufu, na namna tunavyopaswa kuomba kumkaribisha katika maisha yetu, sababu yeye pekee ndio anayetupatia mahitaji yetu. Na unapoenda kuomba pia unapaswa kuomba kwa imani, uamini kwamba kile ulichoomba anaweza kukutimizia. Ni kwa ufupi. Lakini pia naweza kujenga swali ya kwamba maisha yangu ya maombi, hii inaweza kutusaidia nini kuathiri katika maisha yetu ya kila siku? Ukiachana na somo, baada ya hapa tunaweza kufanya nini ili kuweza kutusaidia kuishi kwenye maisha yetu ya kila siku? Tunapaswa tuwe watu wa kuomba kila siku. Tunapokuwa tuna mahitaji mbalimbali, tunapaswa kumkaribisha Mungu, na unapokuwa unamkaribisha Mungu unatakiwa uwe na uaminifu kama alivyokuwa nao uaminifu Danieli. Anaweza sikia. Kitu kingine cha kuongezea ni kwamba maisha yetu ya maombi tunapaswa kuomba tunapoongea na Mungu. Yesu alieleza kwamba kuchukia maombi yale ya kujionyesha na maombi ambayo maombi ya kukariri. Anatamani tunapokuwa tukifanya maombi tufanye maombi ya kweli na uhalisia. Tukifanya hivyo, basi atatusaidia kuweza kubadilisha na kuzidi kukua zaidi katika uhusiano na Mungu. Lakini pia hatuwezi kufanya maombi ikiwa hatusomi neno la Mungu. Yule ambaye anaomba kila siku lakini ajifunzi neno, itafika wakati ambapo pia atakoma kuomba. Kwa hiyo kujifunza neno la Mungu ndipo kutatusaidia pia kudumu kuendelea katika maombi. Na Mungu atubariki.